di sini. Ini kalau bahasanya masih hangat, berkahnya juga masih hangat insya Allah. Beliau ketemu orang-orang soleh, ketemu guru-gurunya Habib Umar, ketemu kita dapat cipratan berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita dengarkan nasihat dari beliau. Saya terjemahkannya insya Allah. Beliau memulai nasihatnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya setelahnya. سعادة الدنيا والآخرة توفيق الله سبحانه وتعالى لكم وقبول هذا المجلس في كل أسبوع الذي تحفظ الملائكة إلى سماء الدنيا. Dari salah satu kebahagiaan dunia dan akhirat yang datang kepada antum semuanya dengan hadirnya antum di dalam majelis ini setiap minggu, setiap malam Kamis, di mana menjadi amalan yang naik ke atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. حضور مجالس العلم التي اشتملت هذه المجالس على العلم وعلى ذكر الله وعلى التجاوب بين الأخوان في الله سبحانه وتعالى. Di mana hadirnya di majelis ilmu ini adalah kita hadir untuk meraih ilmu dan juga di dalamnya kita isi dengan kita saling bersilaturahmi, berziarah antar saudara kita ya karena Allah Subhanahu wa taala. هذه المقاصد قلت ما تجتمع في إنسان إلا ويريد الله منه الخير ويريد الله له الخير. Ini semua yang terjadi, yang kita lakukan tidak terkumpul kepada manusia, artinya dia bisa berkumpul mencari ilmu, berziarah, bersilaturahmi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan kebaikan untuk dia. وورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحون يعني يمشون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر فإذا سمعوا أن هناك حلقة ذكر تنادوا يعني الملائكة تقول بعضهم البعض هلموا إلى بغيتكم هلموا يعني الملائكة تنادي بعضها البعض لما تجد هذا المجلس يقولوا بعضهم البعض تعالوا إلى هذا المجلس هذا الملائكة تشارككم الملائكة سبحان الله. Di dalam hadis disebutkan ketika kita duduk di majlis seperti ini ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu berjalan di atas muka bumi, mereka mencari perkumpulan orang-orang yang hadir di dalam majlis zikir. Ketika didapati, maka para malaikat itu saling memanggil malaikat-malaikat yang lain, ayo datang, ayo berkumpullah. كان بعض الصحابة يخرج إلى الأسواق أماكن الغفلة الأسواق قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق أولا قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Di mana berkumpullah di tempat tersebut sampai para malaikat pun dikumpulkan untuk apa? Untuk perkumpulan di mana di situ mengingat Allah. Di mana disebutkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. وكان هذا الصحابي يخرج من الأسواق دعوة إلى الله متجسد فكلما رأى أحد من الناس يقول له تعالى نؤمن بربنا ساعة. Dan sahabat ini ketika mendengar hal tersebut, sahabat ini pergi ke pasar. Dan di pasar ini dia berdakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau, sahabat ini berkata kepada orang-orang yang di pasar, "Ayo datanglah sini, kita beriman kepada Allah 1 jam saja, 1 jenak saja." فقال بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن رواحة يقول تعال نؤمن بربنا ساعة يرغب عن إيمانك بإيمان ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
رحم الله ابن رواحة يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة. Maka Abdullah bin Rawaha ini dilaporkan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abdullah bin Rawaha bilang bahwa datanglah sini kita beriman kepada Allah 1 jam. Maka apa jawaban dari Rasulullah? Semoga Allah merahmati Abdullah bin Rawaha, karena Abdullah bin Rawaha ini cinta kepada majelis zikir, yang mana majelis zikir tersebut duduk sesaat, duduk sejam saja, di mana di situ para malaikat menaruh sayapnya untuk mereka. فما نيتي ونيتك عند حضور هذا المجلس. Sekarang apa niat saya dan niatmu dengan hadirnya kita di majelis ini? اجعل من نياتنا بحضور هذا المجلس أن يكتبنا الله وإياكم من الحاضرين من الذاكرين ليس من الغافلين. Nah, jadikan di antara niatku dan niatmu hadir di majelis ini, kita niatkan kita hadir di majelis ini untuk berzikir, menjadi orang yang mengingat. Jangan sampai kita dijadikan orang yang lalai. Itu salah satu niat kita. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وذكر لله. Dan sholawat pada Nabi Muhammad SAW isinya adalah doa dan berzikir kepada Allah. فإذا حضر الإنسان هذا المجلس صاحب البيت جزاه الله خيرا كم يتنور هذا البيت، كم يدفع الله عن هذا البيت ومن حوالي هذا البيت، بل عن أهل البلد، بل عن أهل الكون. في بعض الروايات صحابة تطلع من المجلس الذي فيه ذكر الله فتمطر على بلاد ليس فيها ناس غافلون فتحيي قلوبهم بسبب هذه المجالس. فكيف أهل البيت الذي في المجلس، فكيف الحاضر الذي في المجلس؟ سبحان الله. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahibul bait. Perhatikanlah sahibul bait mengadakan majelis seperti ini adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga ini menjadi penghalang dari setiap musibah. Dan di mana dengan keberkahan majelis seperti ini, mungkin ada di wilayah-wilayah sebelahnya yang tadinya lalai, yang tadinya lupa, karena berkah majelis ini mereka bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di luar saja, mereka yang di sekeliling daripada tempat di sini digunakan berzikir, bersolawat, ya, dibacakan ayat Quran dan lain sebagainya, mendapatkan keberkahan mereka karena yang di sini, apalagi untuk yang hadir di tempat ini, apalagi untuk tuan rumah yang membuat kegiatan seperti ini, berapa banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kull muslim fi qalbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim seharusnya di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin الناس متفاوتون في المحبة. هذه المحبة كل مسلم في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حضور هذه المجالس لما تسمع قراءة المولد هذا كلام شيخنا الحبيب عمر كيف يحيي القلب. شوف قال ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيب الأشجان والله قد أثنى عليه وما يساوي القول منا ويكون ثنانا. لماذا العارفون مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Banyak orang yang mana mereka di hati mereka ada cinta pada Nabi Muhammad SAW, namun mereka kehilangan seperti yang kita bisa mendapatkannya, yaitu kita bisa membaca daripada maulid ini, mengenal daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti dikatakan di dalam maulid, doa maulid yang dibaca, walaqad asyartu lina'man awsahu, kami telah berikan, kami telah datangkan, kami telah sampaikan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pengarang maulid ini memuji Nabi Muhammad, tapi di dalam pujian itu beliau sampaikan, tapi Allah sudah lebih dahulu memuji Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk menanamkan kerinduan, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinna al-hubb alladhi fi al-qalb, fi qalb al-'arif, alladhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qalb al-'arif دائما. كيف كل إنسان يقول لا إله إلا الله في قلبه النبي، لكن يختلف
إيجاد الشعور والإحساس في قلب المسلم اتجاه النبي يحصل بهذه المجالس. المشاعر تتيقظ، المشاعر تشتعل وتتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Setiap muslim ketika dia berzikir, dia mendapatkan cahaya yang luar biasa. Namun yang paling bisa membangkitkan hati, menjadikan kita mendapatkan cahaya adalah di dalam kita mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan membaca maulid yang tadi kita baca, bersolawat pada Nabi, kita sampaikan tersebut, itu membangkitkan semangat kita, membangkitkan rasa di dalam kehidupan kita, khususnya dalam menjalani kehidupan kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ini kebangkitannya, dorongannya, semangatnya kita bisa dapati dengan kita membaca tersebut. سيد العلماء لكن حبا في السراير ادعاء الحب الذي دعاني أن أكتب مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, Al-Habib Umar di dalam tadi bait tersebut menambahkan lagi, tapi kata beliau setelah memuji Nabi Muhammad, Allah sudah lebih dahulu memuji Nabi Muhammad, tapi beliau katakan apa? Tapi di dalam hati kita punya perasa, punya cinta, di mana mendorong kita untuk membuktikan cinta kita dengan diantaranya memuji Nabi kita Muhammad SAW. Karena setiap yang mencintai pasti dia akan memujinya. ومن ثمرة هذه المجالس للحاضر أن تدعوه أن تحرك، لكن حب الإنسان قد دعا في العالم، قد دعا في الحاضر. من ثمرات هذه المجالس أن تدعوك إلى حضور الجماعة في تكبيرة الإحرام مع الإمام. Di mana kita kalau mau melihat hasil dari kita hadir di majelis seperti ini, apa sih hasil kita hadir di majelis seperti ini? Jelas, insya Allah kita kalau kita membaca maulid seperti ini dengan keistiqomahan kita masuk di dalam ajakan mereka orang-orang soleh yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita mau lihat hasil yang lebih jelas lagi, kita yang membaca maulid ini supaya mengajak kita, di antaranya apa? Untuk menjaga sholat kita berjamaah, kemudian menjaga takbir bersama imam. Inilah pembuktian di dalam cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. هذه ثمرات في قلب الحاضر تتجدد. أنت هذا الأسبوع حضرت هذا المجمع فأظهر الله لك من ثمرة هذه الجلسة في هذا اليوم في هذا الأسبوع أنك لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. Dan ini akan terus diperbaharui. Semangat ini diperbaharui. Setiap minggu kita ngaji, kita baca maulid, nanti tambah lagi baru lagi. Minggu depan kita ngaji, baca maulid, tambah lagi baru lagi. Di antaranya hasilnya adalah orang yang selalu membaca maulid dan dia mendapatkan cahaya, dia pasti tidak mau merasa dirinya tertinggal, bahkan takbir bersama imam. Artinya menjaga sholatnya berjamaah, takbir bersama imam, sholatnya itu selalu dijaga. Karena apa? Karena dia mendapatkan hasil keberkahan daripada hadir di majelis seperti ini. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. كلما صدقت المحبة في النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد قلبك اتباع، زادت روحك اتباع، زاد عقلك اتباع، زادت جوارحك كلها اتباع. تندفع هذه الجوارح، بل تندفع النيات والخواطر والأفكار تسخر من الله كلها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا المجالس. Di mana Allah berfirman, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mengetahui hasil daripada cinta itu adalah dengan kita mengikuti. Kalau kita ingin tahu hasil daripada cinta, maka hati kita akan mengikuti. Hasil daripada cinta, maka ruh kita akan mengikuti Nabi. Hasil daripada cinta kita pada Nabi, maka akal kita akan mengikuti Nabi. Hasil daripada cinta kita pada Nabi, maka anggota badan kita juga pasti ingin selalu mengikuti Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, sifatnya Nabi, kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi, pasti kita ingin meneladani dan mengikutinya. Ini adalah hasil daripada cinta kita. أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الناس على الإطلاق بعد النبي سيدنا أبو بكر الصديق. Paling mulianya sahabat secara mutlak
Disebutkan paling mulianya manusia secara mutlak setelah Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. بما نال هذه المحبة؟ Bagaimana beliau بما نال هذه الأفضلية؟ Bagaimana beliau mendapatkan kemuliaan ini? محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. Nabi SAW berkata pada para sahabat, ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام؟ الصلاة والصيام الكل مشترك فيه، كبير يصلي ويصوم. قال النبي ولكن بشيء وقع في قلبه. Tidaklah, kata Nabi SAW, tidaklah Sayyidina Abu Bakar ini mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dibandingkan kalian dengan banyaknya puasa atau banyaknya sholat. Tapi kemuliaan didapati karena ada sesuatu yang bertempat di dalam hatinya. Inilah kemuliaan dari bersih hatinya lah yang menjadikan dia lebih mulia dari siapapun. هذا الشيء أدركه المحبوب صلى الله عليه وسلم. Ini adalah sesuatu yang didapati oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW. من المحب سيدنا أبو بكر الصديق. Dari pecintanya yang mencintai Nabi, siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. فدفعه هذا الحب سيدنا أبو بكر إلى شدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mendorongnya untuk betul-betul sungguh-sungguh mengikuti Nabi Muhammad SAW. لذلك كان الصحابة جالسين. Pernah suatu hari ada ketika sahabat duduk bersama, فدعا النبي سيدنا أبو بكر. Nabi SAW memanggil Sayyidina Abu Bakar datang ke depan. ثم دعا سيدنا عمر بن الخطاب. Kemudian dipanggil ke depan Sayyidina Umar bin Khattab. أجلس سيدنا أبو بكر على يمينه. Dan Nabi SAW mempersilahkan duduk Sayyidina Abu Bakar di samping kanannya. وأجلس سيدنا عمر على يساره. Dan Sayyidina Umar dipersilahkan duduk di samping kirinya. وأخذ بأيديهما. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. وقال هكذا نبعث يوم القيامة. Maka ketika Nabi SAW memegang erat kedua tangannya, Nabi angkat, Nabi katakan, beginilah nanti terjadinya di hari kiamat. Akan terjadi seperti ini. هذا نموذج أعطاه النبي الأمة كلها. Ini adalah salah satu keistimewaan yang Nabi SAW berikan untuk semua umatnya Nabi. يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتباه العدلية من بعده. عدلية البشرية من بعده. Nabi SAW ingin membuka pencerahan akal-akal manusia yang datang setelah kita. أنه لا يدفعك إلى العمل إلا الحب. Karena Nabi SAW ingin memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwa tidaklah sesuatu bisa mendorong kita untuk mengamalkan apapun kecuali karena kita cinta. يعين على قيام الليل هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Yang membantu kita bisa bangun malam tahajud adalah cinta sama Rasulullah SAW. يعين على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في جماعة حب النبي صلى الله عليه وسلم. Yang bisa membantu kita bisa menjaga sholat berjamaah, kemudian sholat menjaga takbir bersama imam adalah kita cinta sama Rasulullah SAW. والحب والمحبة تتفاعل مثل التطبيق في الجوال. هذا التطبيق في الجوال موجود عندك، لكن بعض التطبيق ليس مفعل. لابد تدخل إلى الشركة تسوي تفعيل هكذا. وكذلك الناس كل واحد في قلبه رسول الله، لكن متى يتفاعل بحضور هذه المجالس. حضور هذه المجالس تتفاعل حب النبي، يدفعك إلى المحبة، يدفعك إلى السلام، يدفعك إلى تكبيرة الإحرام، يدفعك إلى قيام الليل، يدفعك إلى كل شيء لقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Di mana cinta kita pada Nabi SAW itu semua ada di dalam hati seperti aplikasi yang memang sudah ada di dalam handphone. Tidak perlu lagi sebenarnya kita untuk mendownload aplikasi apapun karena itu sudah ada dalam hati kita. Tapi yang mendorong itu semuanya bisa terlaksana adalah dorongan semangat yang kita dapati dengan kita hadir di majelis seperti ini, dengan kita membaca riwayat kisah Nabi, menambah kecintaan kita kepada Nabi, seperti kita di-upload baru, seperti kita di-upgrade baru aplikasinya yang menjadikan itu lebih bermanfaat. Dan memang nyatanya tidaklah bisa seorang itu membuktikan cintanya kecuali dengan amal, dan tidaklah bisa mendorong amalnya kecuali dengan cinta. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kamu cinta pada Allah, maka ikutilah Nabi, amalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. لذلك إذا المحبة في الخير لها شأن في الرفع، والمحبة للشر لها شأن في الخفض والعياذ بالله. Dengan begini, cinta pada kebaikan itu punya kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga sebaliknya, cinta pada keburukan, senang pada keburukan, punya kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم القيامة مع من أحد المعية. Di mana Rasulullah SAW sampai mengatakan nanti yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah, nanti orang-orang itu di hari kiamat akan berjalan berbondong-bondong, mereka akan dipertemukan, diperkumpulkan dengan siapa? Dengan siapa yang ia cintai. Siapa? Dengan siapa itu? Artinya dengan siapa yang dia cintai. قال بعض العارفين في تفسير قوله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قال إلا من أتى الله ومعه قلب سليم، معه أحد من العارفين، معه أحد من الأولياء، معه أحد من المشايخ، معه قلب سليم من الأولياء والصالحين، إلا من أتى الله ومعه بقلب الباء، هذا معنى المصاحبة للمعية، إلا من أتى الله ومعه قلب سليم. Di mana ada seorang ulama menafsirkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang selamat berjumpa dengan illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat ini tidak ada yang bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak akan ada yang bisa menolong harta atau benda atau keturunan, tapi yang datang bersamanya biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Para ulama menafsirkan ayat ini ma'ahu, artinya ma'ahu itu bersama. Dengan siapa? Bersama yang ada dalam hatinya, bersama yang dia cintai, bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang punya kemuliaan dari Allah, bersama gurunya, bersama siapapun yang dia cintai, maka mereka akan datang bersamanya dengan hati yang selamat. يروي لنا سيدنا أنس بن مالك في البخاري صحيح البخاري أن رجلا دخل حديث نسمعه كثيرا، رجلا أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطبه يوم القيامة، قال يا رسول الله متى الساعة؟ Di mana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Dia bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ini aneh, antik orang ini. Kenapa? Dia nanya, pengen hari kiamat, kayaknya pengen cepet-cepet hari kiamat. Ini orang bukan penduduk Madinah. Dia orang pelosok Arab yang datang dari pegunungan. Kemudian para sahabat ingin menegurnya, ingin mendiamkannya, membiarkannya diam supaya nanti sampai selesai khutbah baru boleh berbicara. Tapi Nabi Muhammad SAW yang berkhutbah, Nabi mendengarnya. Ketika Nabi SAW selesai dari khutbah Jumatnya, kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat tersebut, selesai daripada sholatnya, Nabi SAW menoleh dan bertanya, siapa tadi yang bertanya ketika aku sedang berkhutbah? Maka si orang pelosok ini bertanya, saya ya Rasulullah, mengatakan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ini, kamu yang bertanya tadi kapan hari kiamat? Iya ya Rasulullah. Masya Allah, engkau bertanya tentang kapan hari kiamat. Rasulullah kembali bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Tapi walaupun orang pelosok ini tapi punya hati yang tulus, hati yang jujur. Saya ya Rasulullah, saya nggak mempersiapkan dengan apapun daripada banyaknya sholat sunnah atau apapun. Bahkan dia katakan, saya tidak banyak daripada nafilah sholat sunnah. Saya tidak punya persiapan, akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sedangkan apa yang disampaikan, aku tidak mempersiapkan apapun kecuali aku cinta pada Allah, pada Rasulullah. Maka inilah filosofnya, inilah ringkasan daripada tauhid.
inilah ringkasan daripada Islam. Maka Rasulullah langsung menjawab orang tersebut, engkau nanti akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. قال سيدنا أنس ما فرحنا بعد الإسلام بحديث كفرحنا بهذا الحديث. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami setelah Islam tidak pernah berbahagia lebih daripada berbahagia kami dengan hadis ini. Bahagia dengan Islam, dan kelebihan yang paling membuat kami bahagia adalah hadis ini. لماذا؟ لأنهم يحبون الله ورسوله. Kenapa Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahagia dengan hadis ini? Karena Sayyidina Anas bin Malik dan mereka para sahabat Nabi cinta pada Allah dan Rasul. والمحبة لها علائم. Dan juga cinta punya tanda-tanda. قال سيد الحبيب بن مالك رضي الله عنه أين المحبون الذين عليهم مبدل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بالانتعاش. هذا الانتعاش تحريك العاطفة تجاه النبي إلا به انتعش وأذهب رمى يدخل إلى المولد وهو دنيا 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 ضيق ضيق هم أول ما يسمع يا ربي صلي على يرتفع هذا الهم انتعاش يذهب هذا الراجل. Tanda dari orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW, seperti Habib Umar katakan di awal maulid tadi, ainal muhibbuna alladziina 'alaihim, mana para pecinta yang mereka badrun nufus, berkorban dengan nafsunya, dengan jiwanya, ma'an nafaisihana, dengan kehidupannya, di mana disebutkan di dalam maulid tersebut badrun nufusi ma'an nafaisihana la yasma'una bi dzikri Thaha, mereka tidak mendengar tentang kisah Nabi Muhammad SAW illa binta'ashu, kecuali mereka terdorong semangat, terdorong rasa cinta, berasa. Kalau baca maulid itu berasa hatinya. Ini tanda cinta pada Nabi Muhammad SAW. Disebutin nama Nabi Muhammad SAW, bertambah rasanya, rasa rindunya, rasa cintanya di dalam hati, sampai pergi ke jenuhannya, pergi ke gelisahnya. Bukan orang yang hadir maulid tapi sumpuk aja. Justru dengan hadir maulid, dengan kita mendengarkan kisah Nabi, pergi kesumpekan, pergi ke kejenuhan kita, pergi kebetean kita, itu salah satu tandanya. نتيجة هذا الفرح والمحبة فاحتاجت الأرواح تشتاق لله. Dan hasil, kalau ruh kita sudah mendapatkan hasilnya, maka ruh-ruh kita ini pasti akan merindukan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah dengar kisah Nabi, tambah cinta, tambah berasa, pasti ruhnya juga tambah rindu, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. وتحن تسأل ربها رضوانا. Dan orang yang seperti itu tandanya cinta dia kepada Nabi, mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaan Allah. بعد هذا الكلام كله حال المحبين كذا. Beginilah keadaan orang yang pecinta-pecinta pada Nabi Muhammad SAW. Begini. تسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان. Maka dengarkanlah kisah Nabi kita Muhammad SAW, buka telinga kita. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا حقيقة متابعة النبي وحبه صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hakikat cinta dan mengikuti meneladani Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah karena kesalahan yang kita lakukan. Allahumma inna amanna bihi wa lam narah. Ya Allah, kami beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kami belum pernah melihatnya. Fahadidna bihadayat al-iman wa hashurna fi zumratih. Ya Allah, maka hakikatkanlah kami dengan hakikat iman, dan kelak nanti di hari kiamat kumpulkan kami bersamanya. Wadfa' khawatirana wa niyatana wa jawarana kullaha idfa'ha fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan doronglah setiap dorongan hati kami, pikiran kami, akal kami, prasangka kami, semua didorong lurus seperti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nahnu wa walidina wa zawjatina wa mawludina wa jami'al muslimin. Saya dan orang tua kami, kita dan orang tua kita, dan keluarga kita, istri kita, anak kita, dan semua para pecinta. La tahrimna dzalika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, jangan haramkan kemuliaan itu untuk kami, wahai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وارزقنا إحياء سنته صلى الله عليه وسلم فينا وفي الكون وفي الناس يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berilah kami dan jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kami dan keluarga kami. Dan jadikanlah kami agar sampai kami menjadi orang-orang yang membanggakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, yang disampaikan oleh guru kita Syekh Sami, mudah-mudahan bisa menambah hikmah di dalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya boleh sedikit ya menguraikan apa yang beliau sampaikan. Jadi kita hadir maulid, kita ngaji, tidak lain dan tidak bukan memperbaharui cinta kita pada Rasulullah SAW. Insyaallah, memang kalau saya sih ngerasanya ya, kalau saya ngerasa pribadi kita kalau ngaji, kita baca maulid, semua juga pasti ngerasain gitu, enak lah. Lalu pulang ngaji itu kita semangat ibadah. Itulah yang beliau sampaikan, yang kita semua merasakannya. Mudah-mudahan Allah tidak mengharapkan kita dari kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita membaca kitab Risalatul Jami'ah dan Khuluquna, yang enak kita minta ijazah dari beliau. Mumpung beliau ada di sini, benar nggak? Biar dapat keberkahan apapun sih yang beliau bisa berikan. Natul ijazah minkum fi ayyi ijazah. Mujarrad dukhulukum lahna ada ijazah lahum. Minkum yatlub minkum talabannya yatlub bi ayyi syai' ijazah bi ayyi syai'. Ada di kitab Risalatul Jami'ah negara tapi ada ijazah la minkum ijazah ya far'aun hatta fi ada ijazah Abu saya far'aun na'am lakin hum yafrahun ijazah kata beliau mengamalkan isi kitabnya. Tapi saya maksa ini. Ijazah. Ini Syekh Sami ini tawadu luar biasa. Beliau guru saya dulu di Syekh. Beliau salah satu khatib di salah satu masjid, imam di satu masjid sampai sekarang nggak tinggalin. Saya dari tahun 2002, bayangin aja udah 20 tahun. Beliau jadi imam, gak pernah ninggalin untuk sholat. Jadi imam di satu masjid pusat di kota Syekh. Jadi kita beruntung banget kedatangan beliau. Insya Allah kita semua dapat keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita minta beliau untuk membacakan doa maulid untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa maulid. Habis doa maulid, enak mungkin sebelum makan semur ya kita salaman dulu ya. Enak mau paling enak ngaji begini, kagak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kagak bisa salaman. Bener ya Haji Dapi ya? Bener nggak? Kalau kayak gini seneng ngaji, kita ngaji. Mudah-mudahan nanti guru-guru yang lain bisa datang juga ke sini. Insyaallah ya berkeberkahan. Benar kira maulid sih. Tabarakallahu. Maulid maulid sahabat. الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذا ابتدجنا للمودة هاهنا نرفع أيدي قدرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا. يا رب
قلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين والساعين في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وجمع كل من عادانا. انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. سر الفاتحة. Ya Allah